मैंने ही नहीं ना किया है ना, तो अब मैं नहीं कह रही हूँ, तो अभी तो कर सकते हैं, पाप नहीं लगेगा आप प्लीज। ये कोई इतना नहीं है हाँ ठीक है, आप बस खाइए, मुझे खाना मुझे दीजिए। साठ में क्या देखते हैं అల్లా తీస్తున్నాయి కదా తీసి తిన్నాయి आइसक्रीम नहीं है ना, आइसक्रीम खा लो ना आप लोग। मुझे पहले से ही पता, बस कर लिया था मैं। मादी भाई इतनी पटकी, मैं मादी भाई के घर पर गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने सुन लिया कि साथ में टेबल पे के जल्दी से आइसक्रीम का डिब्बा बांध के डालो। और अगर अंजलि ने देखी है तो 4 दिन तक डाइटिंग कर रही है। तो एक डाइटिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत आइसक्रीम कभी कभी चलती है। इतनी अच्छी पर इसका याद कि बीवी से कभी इसके लिए है तेरा भाई अपनी मेरे तो बीवी खुशी हुई है ఏంద్రా आपने कितनी आइसक्रीम खाई? हाँ क्या हो गया है? ఎవరు అరే మళ్ళా అది పాలు ఉన్నాయి అయ్యో అది ఇది ఆకలి అయినప్పుడే వచ్చి కొరుకుతాను కూర అది చాలే మరి నిన్ను కొరకాసిగా रुक जा 2 नंबर Help! आइकॉनिक मूवमेंट्स में से Get in the car. 183 का 2 बार की चैंपियन अरे हेलो यार
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ఏ ఆలోచనతో జిల్లా అధ్యక్షుడు రాష్ట్ర నాయకత్వం జాతీయ నాయకత్వం నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీసుకుంటూ అదే పద్ధతిని నాకు శక్తివంతం లేకుండా పార్టీ అభివృద్ధితో తప్పకుండా వీళ్ళందరి పెద్ద నాయకులతో కలిసి పనిచేస్తానని చెప్పి మేషిక్ దూరపరిలో పైన ఈ విధంగా మా కార్యకర్తలకు Awesome. రాహుల్ గాంధీ I got supplies. దేశంలో అసలు దీంతో సఫలం చేసి ఏంద్రా ఏంది తెల్లగా లేజుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను आजा 2 नंबर Help! Thank you.
रुक जा यार, 2 नंबर मत जाओ, रिवाइव करो, पत्थर के पीछे आ जाओ। तीन नंबर आओ, 3 नंबर, 3 नंबर इधर आओ, इधर आओ, 3 नंबर पत्थर के पास आओ। Help! पत्थर के पास यार आ जाओ, Watch खत्म हो out! रहा Watch out! Help! 3 नंबर आ यार, जल्दी आओ। Watch out! ये उधर किधर जा रहा है यार? ए पीछे हटाना, उधर देख रहा है। घर में आ। Help! Marked a location. हलवाई है। మన ఎదుగుదల కారణమే. అలాంటి తన ప్రాణాలు కాపాడటం నాకు నేను దేవుణ్ణి కోరుకునేది ఒకటి. ఈ సమస్య పూర్తయ్యేందుకు అమలా అమలు Help! अम्मा